मेन डोर रु जीवा ए डोर कौन समस्या ए रूम रो कौन समस्या अच्छी ब्रह्मस्थान ठीक अच्छी ना नहीं किचन ठीक अच्छी ना नहीं एमती टोटाली पूरा डिस्कशन करवा। तो प्रथमे आसला मेन डोर अच्छी S6 दक्षिण दिगर 6 नंबर पादे आपणकर घर मुख्य द्वार अच्छी S6 एटा S6 11 एमती बढ़ले सीधा एटिक जीव हला S माने दक्षिण साउथ 6 माने 6 नंबर बुझले कि नहीं हेले दक्षिण दिग जदि 8टा भाग जदि करवा दक्षिण दिगर 1 रु 8 नंबर भाग याकू कले ये रहा 6 नंबर भाग रे दक्षिण दिगर पड़ुछि ए मुख्य द्वारटी दक्षिण दिग को जोन रे पड़ला साउथ साउथ वेस्ट कहा जाए 190 डिग्री रु 210 डिग्री भितर आपण घर मुख्य द्वार रहा ये घर साउथ साउथ वेस्ट एटा होछि डिस्पोजाल रो दिग डस्टबिन रो दिग एक्सपेंडिचर रो दिग खर्चर दिग हेले खर्च को दिगरे हबो साउथ वेस्ट कहार दिग एटा होछि राहुर दिग एठी जदि मुख्य द्वार रहिला राहुर एनर्जी को 100 गुण बढ़ाइबो। तो राहु होछि कोन नेगेटिव ग्रह अशुभ ग्रह बोली नैसर्गिक ग्रह धरा जाइछि राहुर एनर्जी को ए घरे 100 भाग बढ़ाउछि ए मुख्य द्वार ए द्वारटा मध्ये संपूर्ण भूल रे अछि आर किछि प्रतिकार मध्ये न थाए प्रतिकार पोतिले मध्ये फेलर किछि काम दबनी मेन डोर रहिला एटा को दिगरे पैसा सरीबो मेजर हेल्थ इश्यू स्वास्थ्य लागि ही पैसा सरीबो के धरंतु एठी बुलेले सेठी बुलेले कटक भुवनेश्वर बुलेले जो जो जगह जानि चंदी बुलेले कोन मागणा होची पैसा तो सरुची तो पैसाटा अन्य को दिगरे जीवनी धर कहार केस रे जाए कहार अन्य कोन सी जाए एठी केवल आसीबो स्वास्थ्य दिगरे पैसा सरीबो मेजर स्वास्थ्य समस्या रहिबो ए मुख्य द्वार कारण एटा हला अति खराब। बाकी आसी गला हम द्वितीय जीवा ब्रह्मस्थान ए घर क्लियर अच्छी एठी वाल नाही एठी सेप्टिक टैंक नाही एठी बड़ असुविधा समस्या सेंदी किछि नाही तो ब्रह्मस्थान क्लियर अच्छी शुभरे अच्छी ब्रह्मस्थान शुभरे थिले घरर मुरबींकर स्वास्थ्य ठीक रुहे सी रोजगार करि पारे रोजगार करिवार सक्षम होंती रोसई घर जो दिगरे रहिबो एथिरे जो जो ए सब दिगर ना लिखाई जो दिगरे रहिबो से दिगर गुण धर्म को से नष्ट करिवो मन करा जाऊ रोसई घर आपणकर उत्तर दिगे रहिबो नॉर्थ कौन होची आपनक अपॉर्चुनिटी चाकरी धन रोजगार करबा आकु से जालिबो तार अर्थ जदि उत्तर दिगरे आम घर जदि रोसई घर रहिला तेबे आम घर को रोजगार आसीबोनी धन नाश हबो आमे बेकार ही घर बसिबा बा चाकरी करथुवा लोक माने चाकरी समस्या पळी आसीबो चाकरी छाड़ला पर्यंत समस्या आसी पारे। तो एठी अछि को दिगरे देखंतु ए चूल्हा रहिला एपटे भी चुली रहिला एटा को दिग NNE जोटा स्वास्थ्यर दिग हेल्थ इम्यूनिटी दिग वास्तु पुरुषर मुंडर दिग मुंड एरिया वास्तु पुरुषर जो फोटो देखिथिबे ए एरिया रे पडुचंदी वास्तु पुरुषर मुंड जागा रे एठी चूल्हा रहउची जा फल रे कि ब्रेन समस्या आसीबो जोटा कि ब्रेन समस्या लागि ही ए सब समस्या मानक रहउची हाड़ रोग नाही मेरु हाड़ जनित रोग नाही मुंड को समस्या ब्रेन रो स्नायविक समस्या रहिले ही एमानकर स्वास्थ्य समस्या आसीबो। चूल्हा रहिला स्वास्थ्य दिगरे हेल्थ इम्यूनिटी दिगरे रिकवरी दिगरे माने गोटे रोगरु रिकवरी हवा ता अर्थ रोगरु आमे ठीक हवा रिकवरी आउ हेई परिबो नाही जदि एठी चूल्हा रहिला जो आपनकर ऐशान्य कोणे ठाकुर घर अछि जोठी ठाकुर रहिबार दिग हां प्रति रूम रमा अग्नि कोण ऐशान्य कोण न थाए जेने आपण देखले जे कोण आमे चूल्हाटा सेई कोणे रखथिलु ए पटकु नै आसिलु कोण डाहाण पटे हेले अग्नि बाम पटे रहिले ऐशान्य प्रति रूम रा सेने किछि कोण थाए केवल घरु अग्नि कोण होचे ए रूम टा जोडा हम बसले घरु ऐशान्य सेंटर हला सेई रूम टा सेठो अग्नि एपट पार्ट ऐशान्य पूरा बारी पट चूल्हा पर्यंत आपनकर ऐशान्य लेटिन पर्यंत तो घरे गोटे ही दिग गोटे जोन रो गोटे दिग थाए अग्नि माने गोटे ऐशान्य गोटे नैऋत्य गोटे वायु गोटे उत्तर दक्षिण पश्चिम गोटे गोटे ही दिग थाए आपण सेटा कोन करचंदी प्रति रूम रो सेई रूम रो डाहाण पट रखिदेले अग्नि बोली भाबिले सेई रूम रो बाम पटटा ऐशान्य बोली भाबिले सेमते नाही एबे ठाकुर घर ठीक रे अछि बोली काहे कहली से तो डाहाण पट अछंती काहे कि ना घर रो ब्रह्मस्थान रो दिग देखा जाए ब्रह्मस्थान रो ऐशान्य कोन पटे आपण घर रो पूजा रूम अछि बा ठाकुर घर अछि एटा होछि अति शुभ अति भलो जागर अछि तार अर्थ भगवान का आशीर्वाद ए घरे अछि तो जेते दूर राहुर नेगेटिव एनर्जी घर को आसुची मुख्य द्वार द्वारा भगवान का स्थान ए घरे ठीक थिबा हेतु जो पूजा पूजी जहा करूचंती
ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଏ ଘରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଯଦି 100 ଆସିବ ତାକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ସେ। ଟଏଲେଟ୍ କ'ଣ କରିବ, ଯୋଉ ଜୋନ୍ରେ ଟଏଲେଟ୍ ରହିବ ତାର ଗୁଣଧର୍ମକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ। ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଥିବେ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଯଦି ଟଏଲେଟ୍ ରହୁଛି ମାନସିକ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣେ ଟଏଲେଟ୍ ଥିଲେ ସେଠି କ୍ୟାନ୍ସର ଆସିବ। ତ ଏଠି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣେ ନାହିଁ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଅଛି। ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ, ଏଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ରହିଲା ଟଏଲେଟ୍। ଯଦି ଏଠି ଟଏଲେଟ୍ ରହୁଛି, ଟଏଲେଟ୍ର କାମ କ'ଣ, ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ ଆମ ଘରୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟାକୁ ଏ ଘରୁ ସେ ନେଇକି ପଳଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଘରେ ରୋଗ ହିଁ ଆସିବ, ମେଜର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ଯେହେତୁ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷର ମୁଣ୍ଡ ଏରିଆ ହେଉଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣଟା 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଖାପାଖି 55-60 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷର ମୁଣ୍ଡ। ଯଦି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣେ ଯଦି କିଚେନ ଥାଏ ବା ଟଏଲେଟ୍ ଥାଏ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷର ମୁଣ୍ଡ ଏରିଆରେ, ତେବେ ଘରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାହାର ଜାତକରେ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିବ, ବ୍ରେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ମେରୁହାଡ଼ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ପିଲାର ସମୟଟା ଖରାପ ଚାଲିছে। ଟଏଲେଟ୍ ବି ସେ ଏରିଆରେ ଅଛି, ଐଶାନ୍ୟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ପ୍ଲସ୍ ଚୁଲା ବି ଅଛି। ଚୁଲି ଯୋଉ ମାଟି ଚୁଲି, କାଠ ଚୁଲି ବି ସେଇ ଦିଗରେ ହିଁ ଅଛି, ଏକା ଦିଗରେ। ତ ଦିଟା ଅଗ୍ନି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷର ମୁଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଘରର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯାହାର ବି ସମୟ ଖରାପ ଚାଲିବ ଭାଗ୍ୟରେ ବା ଜାତକରେ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିବ, ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ, ମେରୁହାଡ଼ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିବ। ଯାଇକି ଏ ଘରେ ଏ ଦିଟା ପିଲାଙ୍କର ସମୟ ଖରାପ ଚାଲିଥିବା ହେତୁ, ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷର ମୁଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥିବା ହେତୁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା, ବ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା, ନର୍ଭ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଟେଷ୍ଟ କଲେ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ହିଁ ବାହାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ସରିବ, ରୋଗ ଭଲ ହବନି। ହଉଛି ନା ନାଇଁ ମା? ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ସିନା, କିଛି କାଇଁ ଭଲ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ହିଁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପିଲାମାନେ ହେବେନି। କିନ୍ତୁ ଚାଲି ପାରୁନି, ରୋଗ ନାହିଁ ଯଦି ସେ କାହିଁକି ଚାଲୁନି? ପିଲା ତ ବଡ ହେଲାଣି, 18 ବର୍ଷର ପିଲା ହେଲାଣି, ସେ ଚାଲି ପାରୁନି। ଯଦି ରୋଗ ନାହିଁ ସେ ଚାଲୁନି କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଚାଲୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଏଇ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଯେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟଏଲେଟ୍ କରାଯିବ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷର ମୁଣ୍ଡ ଏରିଆରେ, ଯେବେ ଟଏଲେଟ୍ ହବ ତାର ଠିକ 24 ମାସ ବା 36 ମାସ, 3 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇ ଆସିବ। এইটা আর কৌଣସି সଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ କି ଆର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବନି। এই ଟଏଲେଟ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘୁଞ୍ଚେଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ।